Eddie. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Mag-mic pa talaga. Go. Okay, we're on mic now. Bakit? Ay. Yeah. Ganun din. Yan. Okay, one pass. Floater ulit. Sige lang, inside, inside, inside. Nice pass! Go, go, go! Go, go, go! Woo! Woo! Oh my God! This one, this one. Oli! Sige lang. Right side. Isa! Touch! Nice! Kala niya. Oh shit. Ay! Oh, sige! Go, kuya! Hey! Backers! Or my net. Ready na sa Air Force. Wow! Wait lang. Si Jeric? Parang double yun. Double, inside! Ano, B? Paano? Outside na. Out! Out ba yun? Parang 50-50. Hindi ko alam hindi ko sure. Hindi ako sure. Up! Ano, B? Ano? Tapa. Double! Middle. Ano? Ay! Sayang. Nice up. Sige lang. Pinechay lang pinechay. Go, one pass. Go, palo lang. Go. Wala yan. Sige lang. Palo lang. Ano kaya? Talon! Sige. Hey! Go, 1-3, stay! Ang sungit. Mataray. Play! Yes! Magalang. Pepe? Pek ano? Wala. Uy, shit! Nagsupakan sila. Gabasang ka. Nice serve! Nice one! Yes!
try, nice try. Challenge. Challenge. Ano Kaya sim? edit yun sa akin. Edit nila ako. Kahit ano? Yun na yung sim mo. Power, power. Golong, golong, golong. Saan? Saan? Hey, let's go! Serve lang. Bakit ako agad? Ang bilis. Bilis. Uno. Hindi naman. Dap, dap, dap. Up! Wala. Sa kabila na. Puta, tahan. Nag-slide ako. Uno. Galang. Set lang. Nice one! Nice set. Good pass. Nice set. Set B. Nice set. Nakakagat. Kanina pa nga siya pumapalo ng first set eh. Nagsawa na. Wait lang. Ito sobrang cross. Ay, shit. Go. Wala yan. Go! Hey! Nice one! Nice set. Ay, puta! Good! Nag-uula sana ako doon. Sorry. Nagsundutan kami ni Jesh. Kaya na sa akin. Saan na ako? Dito kuya. Okay. Puti na pass eh. Go! Ang dahil ng pasa. Ayaw ni Derek yun. Fast play kasi yun, hindi ko na-inform. Para pumunta sa akin, gag. Puta, hirap! Okay. Hey, let's go, one pass. Go! Yay! Boom! Laga-booms. Tama ng mga pass ko. Up! Papalo, sige! Nice! May gusto kong gawin trend eh. Kontrolado yung paulo ni Josh, Hindi na lang. Gi! Papalo, sige! Isa! Ay! Sayang! Okay lang yan, okay. Sige lang.
Maki. Wala kuya. Ano takot na facial? Ayaw mo ma-facial ni ano? Sorry, pasa. Wala. Inside. Galang. Okay lang yan. Side out tayo. Up lang. Go. Yay! Yay! Yes! Yay! Tara. Bola! Oh, hinit. Okay lang yan. Go. Sige lang. Kanina pa yan. Kanina pa yan. Kanina pa yan. Oh, shit. Ikot na naman tayo. Lapan! 7 foot. Sige, labanan natin. Game tayo, tara. Una. Napakabilis. Talong B. Wait. I'm setting. Sorry, B. Kunyari lang yun. Ang galing mo magsayo. Diba? Hindi, kaya. Pili ko, pupunta sa kamay ko yan eh. Oo, pupunta sa kamay ko yan eh, no? Go! Okay lang yan, next one. Go. Same. Bibilis ako. Saan mo? Wow! So close. Buti sa mabet. So close. Teka, bola. 19 score. I think 25 for... Lock. Kanina pa rin yun. Huwag na kayo block. Takin mo mga. Go lang. Sundot ko langot. Nakakainis ko yan. Shorty! Pass bet sa B! Go! Nice! Say you gotta go. Go. Sige. Lakas eh, no? One, two step. Shit! Sunod! Over. Sobra. Sige, isa pa.
Kaya na tayo sa short ball. Score, score, score! Solid! Hindi ko lang bawasan yung score natin. Ball! Ball! Huli, huli! Ay! Tayo na niyo! Kapalo, sige. Go. Sige lang, malayo. Pakanya pasap po. Oo. Bakit ganun? Wala. Hindi talaga kaya to, di. Oh, hindi talaga. Sugod, Okay, sugod, tara, sugod. isang set. Wala kuya. Go fix. Go. Nice! Set. Nice one, Jesh. Ano? Naman natin ang ayos. Ano sa'yo? Yung pasa ko? Tingnan mo. Okay pa. Inside, nice one. Ay, mga call agad sila. Di pa nakikita yung bola. Uy, naka-break ka ulit. Ay, sorry. Di pa wala pang filter. Totoo po yun. Acting lang yung acting. Ruby! Ano? Out! Outside. Tara na. Okay na to. Okay, ayoko na. Okay na to. Wala kaming ginawa. Good set. Hello. Ano ba? Ano po ba yung role namin sa team? Mag-error lang po kami sa team. Punta po kami sa game. Pag Tuesday league po. Gago. Si Jeric po kasi may pasimuno lahat. Ay! So nanalo po kami sa third Si set Jeric may chismis. ng Alam ko ang ginagawa. tapos yung chismis po na yung mga ka-teammates niya pag hindi po nagpupunta. Oh, si Jeric kilala sa ganyan yan. Katulad po kanina may sinasabi po siya dahil late daw po. Oh, sa totoo Yung lang dalawa. ganyan talaga si Jeric. Naka-play pa rin. So ayan po siya. Ayan. Ito po. Pag may cut to, maganda tong part na to. Mukhang mabait pero masungit. Sungit po yan. Yan po yung setter namin. Pag walang pasa, Pag wala pong namalo. pasa, wala din po kaming May set. bulong. Ayun na po siya. Lumalabas Bigyan po ng talaga chest yung pass. kanyang ano. Ayaw. Yung hinanaing sa amin. Ay, wala pa. Wala pa naman so far. Parang narinig ko yun sa isang video natin. Sabi, ano ba yan? Ano? No, Windermere. So what's the rotation here? Oh! Paano? So paano po yung ano English? Paano po yan, yung evidence. Evidence. Sila po yung kept testigo. missing the serves, and he turned around and said, "So what's the rotation here?" So what can you say about that? Kasi tatlong bola na ate, wala akong nabakan doon. So it's true. So it's true. What's the rotation here? No, Game na. he judged. Your last game? Ay, gago. Last game? Who wants it? Last game. Ay, nag-fog. Next game yan. Doon tayo sa kabilang break. Except on one already.